Salam alaikum khawatna. Bon, تكبت la vidéo, هذه la suite تاع la vidéo اللي كنا نديروها تاع الخلاصة تاع les bacs. La vidéo s'est coupée, je vais faire une petite vidéo pour la suite de la conclusion pour les bacs de culture, les différentes expériences qu'on a menées ici à la terre d'accueil. Comme je vous ai dit, ce bac est très gourmand en eau aussi, mais c'était au début. Après, quand les plants ont pris, ont grandi et tout, ça veut dire que les plants se sont serrés, ça veut dire qu'ils produisent, il y a moins d'exposition au soleil au niveau de la terre. Ça a diminué, l'arrosage, la quantité en eau a diminué. Au début, on arrosait la même chose, 20 litres au mètre carré. Après, c'était tous les jours et après, c'était une fois tous les 2 jours, même une fois tous les 3 jours. On voit toujours, on observe toujours nos plantes, comment elles se comportent, si elles en ont besoin ou pas, si elles ont besoin d'eau ou pas. Il faut toujours bien observer autour de soi, il faut toujours observer ces plantes, comment ils évoluent. Moi, je passe beaucoup plus de temps à observer qu'à jardiner, pour comprendre vraiment les plantes, comment elles fonctionnent. Parce que les plantes, sachez que c'est des êtres vivants, qu'elles analysent des informations et qu'elles agissent en telles. ديروا في بالكم بالليك لي بلونت هادوما كائنات حيه وتاناليزي واش راه يصرا في المحيط تاعها وترياجي اون تيل سا ترياجي كي على حساب واش راه يصرا في المحيط تاعها سا فدير كو عندها حكمه من عند الاله ال صادابت كي تكون سخانه بزاف عندها رياكسيون كي يكون ناقص الماء عندها رياكسيون كي يكون كاين الماء بزاف عندها رياكسيون النباتات هادية راهي كائنات ما شاء الله تفاصون كاع واش خلق ربي سبحانه قد ما تتعمق فيها قد ما تزيد توحد الخالق سبحان الله. فوالا هاد الباك هدايا انا ليا هاد الباك هذا ربحنا فيه الوقت، ربحنا فيه ليسباس، ربحنا فيه ليتيا، ربحنا فيه لا برودكسيون الانتاج والماء شويه شويه. La conclusion dans ce bac, c'est qu'on a gagné du temps, on a gagné de l'espace, on a gagné de la production. Vraiment une très très bonne production. Une bonne variété de légumes. On peut être autosuffisant juste avec ce qu'il y a dans ce bac. On peut se nourrir pendant des jours juste avec ce qu'il y a dans ce bac. Bon, quand ça rentre en pleine production. Mais en eau, ça reste pas très satisfaisant. Voilà, on va passer au dernier bac. Là, c'est un bac où on a planté vraiment serré. Et on a fait exprès de planter même les courgettes très très serrées. On a planté les courgettes, les tomates très serrées, les betteraves. Et on a planté les navets. Les navets, on les a récoltés. Ils sont arrivés à maturité. Bon, les navets, on n'a eu aucun problème. Ils ont grandi sans aucun problème. Ici, c'est un bac où on a mené l'expérience de l'ombrage. Ça veut dire un côté où on a mis de l'ombre et un autre côté où on n'a pas mis de l'ombre. Là, on a fait une vidéo j'ai fait une vidéo sur l'ombrage et je vous ai expliqué l'importance de l'ombrage. Là, ça pousse vraiment super bien quand c'est à l'ombre. Mais dès qu'on enlève l'ombrage, ça a tendance à pousser beaucoup moins. هذا الباك هذا هنا وين درنا ليكسبيريونس تاع الضليله. انا درت فيديو تاع الضليله على تاع لامبورطونس تاع الضليله. هاد الباك هذا لا كونكلوزيون تاعو سي كون ا بلونتي هنايا غرسنا القرع بيان سيري تما غرسنا بزاف الكورجات مزيره درنا ميم با 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر بين لي بلون. هنا البروبليم سي مرضت لنا وحده حكمها الميلديو ومرضتهم كامل سادير هي جوزت المرض لكاع الاخرين. هذا هو البروبليم تاع الباك سادير كونط اون بلونت تري تري سيري كي نغرسو مزيان كي تمرض لنا اون بلونت راح تمرض لنا كاع لي بلونت اللي معاها راهي نخسرو كلش. راهي نحوسو توجور على لو جوست ميليو سادير كو لا كونكلوزيون في الباك هذا سي كو الضليله مليحه. في الطوماطيش ما صرالنا حتى مشكل، في اللفت ما صرالنا حتى مشكل، في البيتراف صرالنا مشكل باسكو البيتراف كيف كيف حبس ما يكبر. انا جو بونس على جل الماء
باسكو سي ان باك وين غرسنا بزاف مزير وبزاف حوايج. الطوماطيش راهي تكبر بدا بلي دون مشكل، راهي بدات دير الطوماطيش وكلش. فوالا. Mais au niveau de la courgette et de la betterave, on a eu des problèmes. Bon, dans ce bac, on a fait l'expérience de l'ombrage. On a vu que l'ombrage est très important pour pour la bonne croissance des plantes. Mais comme on a planté les courgettes très serrées aussi, on a fait l'expérience de planter les courgettes très serrées. On a eu une courgette, un plant de courgette qui a eu le mildiou, qui l'a passé pour tous les plants, c'est-à-dire tous les plants sont tombés malades. Là, on n'a rien récolté comme courgette dans ce bac. On n'a pas eu de problème sur les tomates, elles sont plantées super serrées. Elles donnent des tomates. Elles commencent à produire sans aucun problème. Les betteraves, si. Je pense que c'est un manque d'eau, elles sont entrées en végétation. Elles veulent plus grossir. Les courgettes, elles sont tombées malades, elles ont eu le mildiou. C'est là où elles sont en train de reprendre. Je vois le feuillage qui est en train de, de s'éclaircir, de redevenir normal. J'espère que ça va y aller. Bon, on a mis beaucoup de purin d'ortie. J'ai vraiment traité au purin d'ortie. Pour les navets, on n'a pas eu de problème. On a récolté sans aucun problème. On a eu des navets corrects. Une récolte correcte. Malgré que c'est planté super serré. C'est-à-dire pour là, c'est 3,50 m. On a fait la même chose. On a fait 200 kg de fumier de cheval. L'arrosage, c'est 20 litres au mètre. Et là, pour les plants de tomates sur une ligne de 3,50 m, on doit avoir 25 pieds de tomates. On doit avoir... je sais pas, une cinquantaine de pieds de betteraves, une vingtaine de pieds de courgettes, et la même chose, une cinquantaine de pieds de navets. En fait, là, c'était beaucoup plus l'expérience pour l'ombrage et pour les courgettes. C'est on plante les courgettes serrées. Bon, le problème, c'est pas dans... Je pense que le problème n'est pas dans... Le problème, c'est pas que qu'on a planté serré. المشكل سي لازم يفو التيرني سادير ما تغرسش الكورجيت اون لين دو كورجيت كامل، لازم تغرس هكذا 3 كورجيت شويه بيطراف ومن بعد 3 كورجيت شويه لفت كيما درنا في الباك اللي قبل هذا اللي وريت لكم وين سا مارش ما شاء الله. ما كانش اون لين كومبلي تاع بيطراف ولا اون لين كومبلي تاع اللفت، ولا كاين شويه بيطراف شويه لفت شويه شلاضه شويه، وما كاش لي ليغوم سادير لي زابياسي وحدهم نديرو سادير ابياسي سوليناسي légumes, feuilles, on mélange, c'est-à-dire là le problème c'est qu'on a planté une ligne, c'est-à-dire c'est comme une monoculture, une ligne complète de courgettes, une ligne complète de betteraves, et il fallait mélanger les cultures. Ça aurait été mieux de mélanger les cultures. La preuve, dans le bac précédent, on a eu de meilleurs résultats parce que les cultures sont complètement mélangées. Tout est mélangé. Et là, même si on a eu, si on aurait eu le mildiou, il ne serait pas passé d'un plan à un autre parce que il y aurait eu un espace entre les plants. Voilà, la conclusion générale, c'est-à-dire الخلاصة الأخرانية هي le paillage مليح. Il faut utiliser le paillage على جال الماء. Pour optimiser l'espace لازم تعرف كيفاش utiliser le paillage. لازم تبايي الباك تاعك كومبلي، بايه مليح 30-40 سنتيمتر. اون فيت لازم تحل دي ليني في الباياج تاعك، تحل دي لين من طرف للطرف في الباياج تاعك، صافي تبايي كاع الباك وتحل دي لين دي نيرفور. Il faut pailler les bacs 30-40 cm. Après, il faut faire des nervures dans les bacs tout le long du bac. Je vais vous montrer comment faire. Et planter serré, varier le maximum possible de type de légumes, de type de plantation. Faut pas mettre des monocultures, des lignes entières de la même plantation. Il faut bien pailler. Et avant ça, il faut vraiment enrichir votre terre. Il faut apporter beaucoup d'engrais naturels. Il faut vérifier que la vie s'est installée dans votre jardin. Il faut laisser des endroits sauvages dans votre jardin. Il faut qu'il y ait le maximum de biodiversité dans votre jardin. Vraiment, il faut qu'il y ait beaucoup de biodiversité dans votre jardin.
Et là, vous allez arriver à optimiser l'utilisation d'eau, à optimiser votre temps, à optimiser les récoltes et à minimiser les dépenses. Je vais vous montrer comment faire avec le paillage. Voilà, là j'ai préparé un petit bac pour vous montrer. En fait, il faut pailler. Il faut bon amender d'abord, mettre beaucoup d'engrais naturels bien sûr. Il faut pailler votre terre, bien pailler. Là, c'est pas assez paillé. C'était juste pour vous montrer. Après, il faut arroser. Il faut arroser en grosse quantité. Là, je parle que ce soit des semis ou des plants. Et là, il faut faire des nervures comme ça, dans le paillage. Et il faut arroser pour que le paillage se tienne. Et planter. Là, vous pouvez planter serré, vous pouvez planter varié. Et dès que ça pousse, c'est-à-dire si vous mettez... là, vous pouvez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez planter serré, vous pouvez planter beaucoup. Et dès que ça pousse, vous pouvez retourner le paillage comme ça sur vos plants. Et finir votre paillage, faire un paillage complet. Et là, vous allez gagner de l'espace. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'arrosage, vous allez gagner de l'eau, et vous allez gagner de l'argent, et vous allez gagner la productivité. Il faut mélanger les cultures, et bien enrichir votre terre, et ramener le maximum de biodiversité dans votre jardin. Bon, هنايا نوري لكم السيستم لو ميور سيستم انا ليا في الجاردن تاعي تما على حسب التجربات اللي درت مي جاب لي ربي يمشي في كاع لي جاردن باسكو لا باز سي لا باز تحكم لو كوان وين راح تغرز دير ان بون باياج. بون هنا انا درت باياج خفيف برك باش نوري لكم هذا تسمى سي جوست مثال. دير ان بون باياج تاع 30 ولا 40 سنتيمتر. بون قبل الباياج لازم الارض تاعك تجيب لها لونغري ناتوريال، دير سوا الفيميو شوفال سوا تاع البقار سوا مي دير مليح وتسقيه تشمخو مليح باش البكتيريا، باسكو البكتيريا لازم لها ليميديتي، لازم لها الماء، تسقيه مليح باش البكتيريا تجي تسطالي في لونغري تاعك باش الارض تاعك تحيا. باسكو فهمت كيما فهمتكم ماشي لونغري اللي راح يوكل لي بلونت، سي الفضلات تاع البكتيريا هما اللي يوكلوا لي بلونت. تما هذاك لونغري راح تجيبو نتايا للبكتيريا الكائنات الحيه اللي كاين في الارض تاعك باش هما يوكلوا لي بلونت تاعك. هذه هي كل سيرفيس بور سيرفيس. وفي لا ناتور سي كوم سا. وديرو توجور في الجاردان تاعكم خلو كوانات سوفاج، لازم تجيبوا الحشرات الماكسيموم تاع الحشرات في الجاردينه تاعكم. لازم الجاردينه تاعكم تكون معمره بالحياه، وين تمشي تشوف حشره جديده، وين تمشي تشوف حيوان جديد، وين تكون معمره بالحياه. لتم ينقصوا لك المشاكل، تم تربح الوقت بزاف. ولي بلونت سوفاج ملاح، لي بلونت سوفاج يطلقوا روايح، يطلقوا يجيبوا يوكلوا الارض، يجيبوا بزاف حوايج ملاح للجاردينه تاعك. فوالا دير لونغري تاعك تشمخ مليح وتباي فوقو واحد 40 سنتيمتر تاع تبن، 40 سنتيمتر تاع تبن، تزيد تشمخ مليح، تشمخ مليح تخليها واحد 15 جور 20 جور اذا كانت الارض تاعك حيه. باسكو اذا ما كانتش الارض حيه وكانت استعملت فيها الاسمده الكيماويه لازم بوكو بلوس، لازم لك 6 شهور عام. الور تباييها مليح ومن بعد دير دي نيرفيور، دير دي تري هكذا، طبع الباياج ودير دي تري في وسط لاباي تاعك وتغرس سيري وتغرس منوع. صدير تغرس زعما نقولو 3 طماطيش، 3 كورجات، 3 باذنجان، 3 خيار، تنوع ما تغرسش كيف وتغرس سيري. معليش تغرس سيري، مسح الارض تاعك لازم تجيب لها بزاف لونغري. كيما قلت لك انا في الباك هذاك درنا قريب 100 كيلو في المترا، تما درنا بزاف. ما تغرسش تغرس شهر من بعد، فهمني كيف. من بعد كي يكبروا هنا، كي تغرس الزريعه، كي تكبر الزريعه تاعك تعاود تغلق الباياج على النباتات تاعك. ولا غرست الشتلات كيف تغرس الشتلات تاعك وتغلق الباياج تاعك، تسقيه مليح وتغلق الباياج تاعك. هنا راح تربح الوقت، راح تربح الانتاج، راح تربح دراهم، راح تربح الماء. تما راك رابح في كاع الاحوال.
هذه هي خاوتي، تهلا في روحكم ان شاء الله فدناكم بهذه التجربة بهذه الخلاصة. Voilà, voilà, j'espère qu'on vous a enrichi avec cette expérience, cette conclusion de différentes